ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवः। ओं श्री 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 लक्ष्मीनारायणाय नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, चली चतुर्मास्या आषाढ़ शुक्ल एकादशी पवित्र हरिशयनी एकादशी बा देवशयनी एकादशी बा जहाँ पद्म एकादशी बोली कहुए। से दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ शयन आरंभ करती। श्रीहरि नारायण विष्णुंकर जे स्वयं स्वरूप जगतर कल्याण उद्देश्य 4 मास व्यापी श्रीहरि नारायण निद्रा जाती बोली विश्वास कराए। तेणु यही 4 मास को प्रभुंकर जोग निद्रा बोली कहुए। आमे जानी दर्शक बंधु, क्षीर समुद्र मध्य अनंतर शज्या उपरे स्वयं श्रीहरि नारायण विष्णु सदासर्वदा शयन करते। चतुर्मास जितेबाला प्रभु शयन करते सचराचर जीव जगतर मंगल निमित्त, सचराचर जीव जगतर कल्याण निमित्त उद्दिष्ट होता है विश्वास कराए। तेणु आषाढ़ शुक्ल एकादशी पवित्र हरिशयनी एकादशी ठारू श्रीहरि नारायण विष्णु जितेबाला शयन करती एवं जितेबाला उत्थापन करती कार्तिक शुक्ल एकादशी पवित्र देव उत्थापनी एकादशी बा प्रबोधिनी एकादशी, यही 4 मास व्यापी जो माने प्रभुंकर शरणापन्न होई दान जप तप यज्ञ होम ये सब कार्य करती, तत्सहित व्रत को अवलंबन करती। श्रीहरि नारायण विष्णुंकर स्मरण में महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्मरण में एवं पूजन में समय अतिबाहित करती से माने अनंत पुण्यफल प्राप्ति होता विश्वास कराए। तेबे आसंतु दर्शक बंधु जानिबा चतुर्मास्या व्रत कथा एवं चतुर्मास्या गुरुवार व्रत कथा। कारण आम यही 4 मास व्यापी प्रभुंकर स्मरण में पूजन में जितेबाला समय अतिबाहित करवा जो केतोटी विशेष नियम को अवलंबन करवा ताहा जेपरि गुरुत्वपूर्ण सेपरि माँ लक्ष्मी उद्देश्य चतुर्मास्या मध्य चतुर्मास्या गुरुवार व्रत पालन कराए। जेपरि भाव में आम 12 मासरे वर्ष सारा 12 मासी गुरुवार व्रत पालन कर माणबसा गुरुवार मार्गशीर मासरे पालन कराए 4 पाଳି कि 5 पाଳି। सेहीपरि हरिशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी ठारू कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत यही 4 मास माँ लक्ष्मी उद्देश्य चतुर्मास्या गुरुवार व्रत पालन कराए। तेबे आसंतु जानिबा यार नियम विधि संपर्क में। दर्शक बंधु, पद्म पुराण में उल्लेख अच्छी जो मैंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी हरिशयनी एकादशी ठारू चतुर्मास्या व्रत को पालन करपारती नहीं से पूर्णमी ठारू पूर्णमी अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा ठारू कार्तिक पूर्णमी पर्यंत चतुर्मास्या व्रत को पालन करेंगे। एवं जो मैंने संक्रांति हिसाब से मास को गणना करते संक्रांति टू संक्रांति 4 मास चतुर्मास्या व्रत को पालन करेंगे। तेबे चतुर्मास्या व्रत पालन संपर्क में जहाँ शास्त्र मानक कहुई समय साधु सन्थ मुनि ऋषि से माने कौनसी बाहर जगह को जाती ना, निज निज आश्रम निज निज गृह रही से माने प्रभुंकर शरणापन्न होई भजन कीर्तन जप तप समाधि योग ये सब को करती। तेज गृहस्थ मैंने कौन करेंगे? गृहस्थ मैंने यही समय प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण उद्देश्य पूजा करेंगे, ता सहित नित्य प्रार्थना जड़ाण श्लोक करेंगे, प्रभु को स्मरण करेंगे निज हृदय मध्य। कारण सचराचर विश्व ब्रह्मांडर कल्याण निमित्त जितेबाला प्रभु शयन करछन्ति शोइछन्ति सेतेबाला तांको उद्देश्य जदि आम स्मरण करवा चिंतन करवा भजन कीर्तन करवा तांकर नाम को निज मध्य मनन करवा ताहले अखंड पुण्यफल मिलता है विश्वास कराए। तेणु चतुर्मास्या व्रत को पालन कराए। जो मैंने चतुर्मास्या व्रत पालन कर 4 मास व्यापी अरुआ खाइबे, ता सहित सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, पोड़ा पिता यू द्रव्य को खाइबे नहीं, आमिष द्रव्य ठारू दूरे रहिबे, आमिष जातीय द्रव्य ठारू दूरे रहिबे, जेपरिक पियाज रसुण यू खाइबे नहीं, उषुना भात खाइबे नहीं। सब नियम को मानिबा आम शास्त्र कहुई सात्विक भोजन ग्रहण करी ब्रह्म मुहूर्त स्नान करी प्रभु उद्देश्य पूजा करने निर्देश दि जाए। यही 4 मास श्रीहरि नारायण पूजा माँ लक्ष्मी पूजा कराए। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने पर आपड़ जब लक्ष्मी नारायण मूर्ति को रखिंट प्रभु श्रीहरि एकाकी मूर्ति को रखिंट महालक्ष्मी एकाकी मूर्ति को रखिंट विशेष भाव में स्नान कराइबे, पंचोपचार विधि में पूजा करेंगे। स्नान करने समय पंचामृत दे विशेष भाव में स्नान कराइबे। जदि पंचामृत न करें अंततः क्षीर स्नान कराइबे। यही चतुर्मास विशेष भाव में क्षीर स्नान प्रभु उद्देश्य कराए, कारण से क्षीर सागर मध्य सदा सर्वदा शयन करते शास्त्र पुराण मानक कहुई। तेणु अंततः क्षीर स्नान कराइबे, नचेत जदि न करें जल स्नान कराइबे। जल कि गंगा जल कि चंदन कि जायफल कि कर्पूर पकई स्नान करेंगे। प्रभु उद्देश्य भल भाव स्नान कराई सारा
ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ପୋଛି ଧଳା ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକାକୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେବେ, ନାନାବିଧ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଦେବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ବା ଏକକ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖିଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେବେ, ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଏହି 4 ମାସ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣରେ ରୁହନ୍ତି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଗୋଟିଏ ବେଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ଚତୁର୍ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ଚତୁର୍ମାସିଆ ଗୁରୁବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଚତୁର୍ମାସିଆ ଗୁରୁବାର ମାନଙ୍କରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ 4 ପାଳି ବା 5 ପାଳି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ ବିଧିରେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବିଧି ଥାଏ। ମାଣ ବସାଯାଏ, ମାଣ ବେଣ୍ଟି ମାଣ ଧାନ ରଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ମାଣ ରଖି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଆପଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଚିତା ଦେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଦେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାର୍ଜନା କରାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଓଢ଼ଣି ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଦେବେ, ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ, 3 ଧୂପରେ ପୂଜା କରିବେ, ସକାଳ ବେଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠେଇଦେବେ ମାଙ୍କୁ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଯାହା ଯାହା ବିଧି ଆପଣ ଚତୁର୍ମାସିଆ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ପାଳନ ସମୟରେ ସେହି ବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଗୋଟିଏ କେବଳ ବିଶେଷ ନିୟମ, ଚତୁର୍ମାସିଆ ଗୁରୁବାର ପାଳନ ସମୟରେ ମାଣ ବସାଯାଏ ନାହିଁ ବା ମାଣ ବେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏନି, କାରଣ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତେଣୁ ଚତୁର୍ମାସରେ 4 ମାସରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ 3 ଧୂପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ, ଅରୁଆ ଖାଇବେ। 4 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦେବୋତ୍ଥାପନୀ ଏକାଦଶୀ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ନିଦ୍ରାରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉତ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶ୍ଲୋକ, ମନ୍ତ୍ର, ଜଣାଣ, ସ୍ତବ ଏସବୁ ପାଠ କରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମନରେ ଭାବନା ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରାରୁ ଉତ୍ଥିତ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତର ସମାପନ ଏହି ଦିନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହୋମ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତ ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ, ହୋମ କରିବେ ଏବଂ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ଏସବୁ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ାଏ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯାହା ସମ୍ଭବପର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଆନ୍ତରିକ ଭାବ ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଇହଲୋକରେ ଅନେକ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପରଲୋକରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଚତୁର୍ମାସିଆ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ।